গাইস, আমরা সার্ভাইভাল সিরিজ স্টার্ট করছি। তো আপনারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমাদের সার্ভাইভাল সিরিজ আমরা যেন আরো মানে বেশি করে दूर পর্যন্ত ले যেতে পারি। तो मैंने पहले ब्लॉक को देख, मैं हूँ इधर इस ब्लॉक में, और मैं इधर से आके इस वुड को माइनिंग करा, मैंने चॉप करा। चॉप करके मैं टूल बना लेता हूँ, स्टिक एंड क्राफ्टिंग टेबल এবং এখানে লাগিয়ে একটা পিকঅ্যাক্স বানিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি নিচে কোবলস্টোন মাইনিং করতে 6 আজকে যদি আমাদের গোল হয় একটা ভিলেজ পাই, তাহলে ভিলেজে একটা বাড়ি বানানো সুন্দর দেখে, না হলে কিছুই করার নেই। সুন্দর দেখে বাড়ি বানানো, এটাই আমাদের গোল। তো গোলটা আমাদেরকে কোনোভাবে পূরণ করতে হবে। তো এই মোটিভেশনটার নাম হলো, আপনারা যদি লাইক সাবস্ক্রাইব করেন তাহলেই তো এই মোটিভেশনটা পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু পাওয়া যায় না। इसीलिए आप लोगों লাইক সাবস্ক্রাইবটা করে দেন, তাহলে আমরা মোটিভেশনটা পাবো। ওকে চলো গাইস, তোমরা চলে যাবে। इधर है ब्लॉक, तो मैं प्लेस करके बता चुका हूँ इस ब्लॉक। अब मैं कुछ यहाँ बनाऊंगा, स्वॉर्ड स्पॉट तैयारी করে আমি যাব এখন কিছু खाना कलेक्ट करने। तो मैं खाना कलेक्शन को लिए प्रस्तुत था, तो हम চলে যাচ্ছি আবার सीधा এখানে পার্ক করে। मैं পার্ক করতে আমরা এখন আগাচ্ছি একটা ভিলেজের উদ্দেশ্যে। যদি পাওয়া যায় ওখানে বাড়ি বানাবো, এখানে অনেক কিছু আমরা করব। তো আমরা ফার্স্ট যাচ্ছি क्या बनाने। चलो 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 एक ভিলেজ করতে। ভিলেজ বেশি কাছে হয়ে গেল ভালো হয়, मेरे को उतना दूर भी नहीं जाना चाहिए। मैं काछे एक विलेज लूंगा उधर इस पहाड़ में ऊपर एक विलेज हो लेना बेस्ट হয়। চলো দেখা যাক এর উপরে কোনো ভিলেজ পাওয়া যায় কিনা। তো আমরা কোন আগাচ্ছি এই পাহাড়ে, আর আপনাদেরকে বলে রাখলাম আমি দ্বিতীয়বার বলবো না, আপনি লাইক সাবস্ক্রাইবটা করবেন। তাহলে আমরা शुरू करो। भाई इधर नहीं था यार, चलो यार हम जा रहे हैं। अबे हम जा रहे हैं, मेरा डेस्टिनेशन इस ऊपर पहाड़ में, ऊपर खबर पहाड़ में। चलो 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 ব্লক আগের পিকটা আমি হাতে ধরে পিকাক্স। তো আমি যাচ্ছি এখন উপরে, আর আমি আমার ফ্রি ফায়ার অ্যাকাউন্ট মানে আমার দ্বিতীয় অ্যাকাউন্ট ডেভিলে আমি এখন নাম চেঞ্জ করে রাখতে পারি অন্য কিছু। আপনার লাইক সাবস্ক্রাইবটা করে দেন ফ্রি ফায়ার চ্যানেলটাকেও, ওটাতে আমার গ্রো করতে হবে। তো আর এটাতে নিউ প্রাণী যেটা এড হচ্ছে, নামটা যেন কি আমার ঠিক মনে আসছে না, মনে তো পড়বে না এত মব। चलो फाइनली खाना दिखता है, মানে ভাই একটু ধার লিখি পরে ফেরত দিব না। ওকে এবার দেখতে পিং করছি, এটাও শালা হচ্ছে না। তো আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন। ऐसा एक रॉबिन है, तो अब मेरा इच्छा नहीं है रॉबिन में जाने का, क्योंकि मेरे पास टूल नहीं है মানে রবিন में जाना কঠিন হবে। আর আমরা এখন কোঅর্ডিনেটে দেখতে ম্যাচে কোঅর্ডিনেট একটা ওয়াল দিয়ে এসেছি,
क्या मैं भूले जाए कोऑर्डिनेट। अबे यार ये तो बहुत बड़ा कदम। ओ भाई इधर तो आयरन फायरन तो मेरा इच्छा नहीं होगा। चलो यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ढंग का टूल नहीं है। मैं कभी भी मार सकता हूँ वो नहीं चाहता यार, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ओके ओके चुपचाप बिल्डिंग का उसकी बहन का। अब यार उसकी बहन का मैं मानना नहीं था। भाई मैं किधर डर है भैया, मत तो नीचे किच्छू नहीं बे। मैं अभी यार चलो 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 जहाँ से भी आयरन दिख गया तो तुम्हें आयरन लेना नहीं चाहता। मैं चला इस पर। मैं एक विलेज खोज रहा हूँ। आज के जो दो विलेज स्टार बारी ने कंप्लीट नहीं होना तो मैं देता बट मैं इस बारी को তৈরি করব। ওকে গাইস আমার মনে হয় দুইটাই ভিডিও এক টাইমে আসবে, কেন আমি সব আবেশ কি ব্যান্ড ফার্স্ট টাইমে সব রেকর্ড করি। আমি 2 মিনিট আসছি তো আমি চলে আসলাম কাম ব্যাক বানাতে খান। তো আমি কাম ব্যাকিং। চলো मैं तो यूट्यूब पे एडिट করি না, আমি নরমালি বানিয়ে নরমাল ভাবি আমার সামনে থেকে পাওয়া যাবে। তো আমার তো টার্গেট আছে এই ইয়াতে আমাকে কোনোভাবে ভিলেজ করতে হবে। তো দেখি हम टारगेट पूर्ण करते पारे किना। मैं तो बहुत अच्छे से पूर्ण करना सकता। ओ भाई लग देख रहे हो मेरा, मेरे को विलेज मिल गया गाइस। मेरा लक बहुत अच्छा है। चलो मैं जाता हूँ विलेज। भाई हमारा चले लक আমি ভিলেজটা কোনভাবে পেয়ে গেছি। কেন ভিলেজটা লাগবে আমার बाड़ी फार्म काम, इसीलिए पहले मैं रिस्पॉन सेट करके आयरन गोलम को बनाना जा रहा हूँ। 26 सबसे पहले तो वही काम है यार। मैं इधर रिस्पॉन सेट करके जा रहा हूँ आयरन गोलम को टपकाने। अबे तेरी गोलम आर्मी किधर है? ओके oh my god oh my god oh my god oh my god इसकी बहन का भूल हो गया। मैं नहीं करूँगा। भाई मेरा भूल हो गया, तू आ जा, तेरा कुत्ता ही होंगे। इतना क्यों लो रहा है चप गोला मेरे बात। भाई इसका तो भेजा फाई करना पड़ेगा। इसकी अब तेरा करेंगे इसकी अरे इसकी बहन को चलो देखा जाए कितना आयरन दिया मेरे को। चलो 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 इस पार्ट में मेरा विलेज नहीं होंगे। चलो पॉपी फूल पाया इसकी बहन का बच्चे। भाई ये क्या पार्टी चल रहा है क्या इसके अंदर?
पहले सो जाता हूँ, बाद में देख लेता हूँ। वो बच्चे बच्चे नहीं। ओके मैं कर ले। वो तो बस उसकी माँ का फार्मर फार्मर इधर आ जा फार्मर उसकी माँ का चल मैं तेरे विलेज का वाला हूँ। मैं पेंट स्टोर को क्यों गया था बे? मेरे को फिर हेलो स्पॉट खोजना है। आगे हेडर लूट लेता हूँ। विलेज का वही काम है हेडर लूटना, तो वही मैं करता हूँ। चलो चलो चलो। इधर ब्लैक स्मिथ नहीं है क्या? चलो ये करो खाना प्लेट यार আমি লিখে আমি আবার ফিরিয়ে দেবো না, এটা ভুলেও না। चलो मैं मेरा गाड़ी इधर ही बनूंगा फर्स्ट में। ये देख अभी इसको बंद कर, मैं इसको बंद ही करूँगा। चलो मैं मेरा बारी बता देता हूँ किधर होगा मेरा बारी होगा, मैं खुद ही नहीं जानता। अबे 4 क्यों दिया बे? मेरे को तो बहुत सारे 4 বন্ধ দিয়েছে মাত্র ভাই। এখানে একটা পিকেক্স একটা সোয়ার্ড হবে তোরা বানায়, तो फर्स्ट एक पिकेक्स एंड एक स्वॉर्ड। इसका 2 आयरन और कितना 2 इसका 3 में एक शाबल কেন शाबल काम में आएगा इस मट्टी को हटाने। तो ये अगले पार्ट में होएगा। तो गाइस আমাদের এই পার্ট এখানেই শেষ হলো। দ্বিতীয় পার্ট পেয়ে যাবেন, আগে কমেন্ট করবেন তারপর। গুড এন্ড বাই।